रमेश जंगल को जाउथिला। से गला बेले देखिला गोटिए बस किछि दूर रे थाए। एहा देखि कहिला, अरे ये कौन जंगल भितरे बस कुआडू आसिला? अरे मु मूवी रे देखिथिली जंगल रे गोटिए गाड़ी पड़ीथिला ओ से गाड़ी रे चोर माने अनेक टंका रखिथिले। जदि मूवी अनुसार ए बस रे अनेक टंका थाए ना ताहले मु पूरा करोड़पति होई जिबी। हौ एबे आउ विलंब न करी जाउची से बस को चेक करिबी, नहले आउ किए से बस भितरे पशि जिवो। एपरी कही से बस पाखकू गला एवं सेठारे पहुँचीबा परे हठात गोटिए आलोक बस भितरु बाहरिला। एहा देखि रमेश टिके डरी गला ओ कहिला, अरे ये कौन? ये किपरिका आलोक? एटा आउ भूत नुहे तो? जदि एटा भूत होइथिबो ना ताहले मते आजी एठारु केही बंचाई पारिबे नाही। अरे ना ना, एटा काहींकी भूत हेबो? एटा बोधे किछि आलोक अन्य कोनोसी जगारु आसुछि, तेणु मते न डरी बस भितरे पशिबाकू पड़िबो। से एतिकी कहिछि कि नाही हठात आलोकटी रमेश देहरे बाजिला ओ तापरे से कहिला, अरे एबे मु आजाद। एते दिन हेबो मु गोटिए मनीष शरीर खोजुथिले, शेषरे आज पाइगले। एबे लोकर शरीर माध्यम मु अनेक शिकार करिबी ओ शांति रे खाइबी। ए लोकटा आसीथिला ए बस रो टंका पैसा नेबा पाई। या माने एया ए लोक एठाको लोभ करी आसीथिला। मु ए लोभर फायदा उठाई समस्तन को मारिकी खाइबी। एपरी कही भूत तार प्रकृत रूप को आसिला एवं कहिला, अरे बा एते सुंदर शरीरटा पाइगले। ए लोकर हेउछि डाहाणी राशि। ए राशि को मो आत्मा ठीक मिसी जाउछि। एहा द्वारा मु आहुरी शक्तिशाली होई जेबी। हौ आउ बेसी विलंब न करे जाउछि मो शिकार जेबी। एपरी कही भूत बस भितरे पशी बस चलाइला एवं से किछि बाट गला परे देखिला गोटे लोक रास्तारे छिड़ा होइथाए। एहा देखि बस को नहीं से लोक पाखरे रखिदेला ओ तापरे से लोकटी बस भितरे बसिबा परे भूत ताकू नहीं जंगल भितर को पलाइला एवं गोटिए जगारे बस को रखिदेई कहिला, अरे बा आज गोटे शिकार मिलगला, तेणु एटाकू एठारे खाई मोर पेट पुराइबी ओ रहिबी। एपरि जदि मते प्रत्येक दिन गोटिए लेखाएं मनीष मिल जाए ना ताहले ए जीवनटा बहुत खुशी रे कटिबो। से एपरी कहिबा परे बस भितरु से लोकटी बाहर को बाहरिला ओ देखिला बस वाला ताकू तांको गाँ रे छाड़िबा बदल रे ताकू जंगल भितर को नहीं आसीछि ओ से जहाकू ड्राइवर भाबुथिला प्रकृत रे से गोटिए बस ड्राइवर नुह बरं से हेउछि गोटिए भूत। एहा देखि से बहुत जोरे डरी गला ओ कहिला, भूत ए भूत तू मते धोखा देई एठाकू नहीं आसिलु, तेणु दया करी मते छाड़ी दे ओ मते मोर घर को जीवाकू दे। होई रे मनीष, तू कौन भाबुଛୁ मु तते एठाकू आनिचे छाड़िबा पाई? अरे जदि तते छाड़िबार होइथांता ताहले एठाकू आनी थांती कौन पाई? तेणु तते मु आज एठारे मारिके खाइबी। एहा सुनिबा मात्रे मनीषटी जोरे पाटी करी चिल्लाइला, अरे किए जंगल रे अछ रे? मते बंचाओ रे ए भूत ठारू, नहले ए भूत मते मारी देबो रे। किए कोठी अछ? दया करी मते बंचाओ रे। लोकटी एपरी पाटी करिबा देखि भूत तार शक्ति माध्यम रे संगे संगे सेइठारे ताकू मारी देला ओ कहिला, अरे जदि मु आउ किछि समय विलंब करिथांती ताहले ए लोकटे जोरे पाटी करिथांता ओ यार पाटी शुणी एठाकू अन्य मनीष चली आसीथांते, जहा द्वारा मो सत लोकंको आगकू पलाई आसीबा सह मोर मृत्यु मध्य होइथांता। ए लोकटी चिल्लाइबार आवाज किछि दूर रे थिबा
ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାଘକୁ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ମାମା, ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲ ନା? କିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କହିଲା ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି। ଏ ଆବାଜ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଧେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷଟା କୌଣସି ଏକ ଭୂତ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ ବିଲୁ, ମୁଁ ସେ ଆବାଜ ଶୁଣିଛି। ହେଲେ ମତେ କାହିଁ ଏପରି ଲାଗୁନି କି କୌଣସି ଭୂତ ସେ ମଣିଷଟାକୁ ମାରୁଥିବ ବୋଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମଣିଷ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଚିଲାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେପରି ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଏପରି କଥା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଭୂତ ପୂର୍ବଦିନ ପରି ତାର କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତାର ବେଳଟା ବୋଧେ ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ବସ୍ ଚଲାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବସ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଜି ସକାଳ ପହରୁ ମୁଁ ବସ୍ ଚଲାଉଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋତେ କେହି ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ଯଦି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବସ୍କୁ ନେଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଛୁଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ତମେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ କାହିଁକି? ଆସ ମୋ ବସ୍ରେ ବସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗଣାରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲାଇବି। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ବସ୍ରେ ବସ। ଆରେ ଏ ବାଘ, ଆମେ କେବେ ବସ୍ରେ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୋତେ ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଲୁନୁ ଆମେ ଏ ବସ୍ରେ ଫ୍ରିରେ ବସି ବୁଲିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଯଦି ତୁ ମନା କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବସ୍ରେ ବସିବା ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଖାଲି ତୋର ଏକଲା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଏ ବସ୍ରେ ବସିବା। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ବସ୍ରେ ବସିବା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ବସାଉଛି ମାନେ ଚାଲ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବସ୍ରେ ବସିବା। କଥାରେ ଅଛି ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ତା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବସ୍ରେ ବସିବା ପରେ ଭୂତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରଘୁ ଓ ରାଜେଶ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ରାଜେଶ, ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଦେଖିକି ଚଳିବୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବୁ, ଆଉ ସେଠି କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ। ରଘୁ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବସ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ବସ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ତୁ ଯା ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖିକି ନେବୁ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ଏପରି କହିବା ପରେ ରମେଶ ବସ୍ରେ ବସି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ବାଘ ତାର ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ପୁଅ ସେରୋ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ବାଘର ଏକଥାରେ ସେରୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲାଟା ବିନା ଟିକେ ବି ଘରେ ରହୁନି। ଖାଲି ସେ ବିଲୁଆ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛି। ଏକରେ ମୋତେ ଡେରି ହେଉଛି, ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଏ ଛୁଆ ଖଣ୍ଡକ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ବିଲୁଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ବାଘ ବିଲୁଆ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ବାଘ ରହିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ବାଟରେ ମିଳିଗଲୁ ଭଲ ହେଲା।
ମୁଁ ଏବେ ତୋରି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ସେରୁକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ତୋ ପୁଅ ସାଥିରେ ତୋର ଘରେ ଖେଳୁଛି କିରେ? ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଏଇଆ ଭାବି ଯାଇଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ କାଳେ ତୁମ ଘରେ ଥିବ, ହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବେ? ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏ ଛୁଆଟା ବି ଏହି ସମୟରେ ମିଳୁନି। ଆଜି ଖାଲି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁ ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିବି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ହଉ ମାମା, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ସକାଳୁ ଦିଟା ପିଲା ଗଲେଣି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳନ୍ତି ସେ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏପରି ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ରେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା କିରେ? ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ଆରେ ମାମା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମେ ଇଆଡେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୋଧେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ପଳାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଖୋଜିବା। ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ଏବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ବାଘ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ପୁଅ ଫେରିନି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି। ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି ମାନେ ତୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନଥିବ। ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ରେ? ଏ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? ବାଘ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ଖାଲି ତମ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳାଇଥିବେ। ଦେଖିବ କାଲି ସକାଳୁ ଫେରି ଆସିବେ। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ବାଘକୁ ବୁଝାଇ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଈ, ତୁ ତ ଆମ ପୁଅଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତମେ ତିନି ଜଣ ସର୍ବଦା ଏକା ସାଥିରେ ବୁଲ ଖେଳ, ହେଲେ କାଲିଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ଓ ବିଲୁଆ ପୁଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ବୋଧେ ତମ ପୁଅକୁ ଗାଳି କରିଛ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବି ରହିଛି। ଏବେ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ତମ ପୁଅକୁ ପାଉନ ବୋଲି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପହରଦିନ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଆମ ପୁଅ ଗାଈ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଓ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ? ଆରେ ମୋତେ ତା କଥା ଭାବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ମାମା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କହୁଛି, ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଦେଖିବ ତମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଓ ସେ ଜାଗା ହେଲା ମଣିଷ ବସ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେରୁ ଓ ବିଲୁ ମଣିଷ ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଚାର। ଦେଖିବ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ଗାଈଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ବିଲୁଆ ପୁଅ ଏ ଗାଁକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ତମେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ ପାଉନି। ତେଣୁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ।
एबे मु केमिति कहि पारिबी तम पुओ कुआडे गले बोली। मनीषर कथा शुणी बिलुआ को लागिला निश्चित तांको पुओ हजिबा सहित ए लोक सांग सहित किछि जड़ित अछि। तेणु बिलुआ कहिला, अरे भाई मते खाली तमे गोटे कथा कुओ ओ सेटा हैला तमे शेष थर पई तुम सांग को किपरि ओ केउठे देखितिलो ओ तुम सांग को देखिला बेले तुमको कोन अजीब लागुथिला? मो सांग सेदिन भद्रक जाउथिबा बेले शेष थर पई देखितिली ओ एथिरे अजीब लागिला भलिया किछि कथा नहीं। अरे हाँ हाँ मने पड़ी गला, मो सांग जो बस रे गला से बस को मु प्रथम थर बस स्टॉप रे देखिली एवं से बस रे केही कंडक्टर किंबा लोक नथिले। आउ हाँ से बस को मु काली जंगल आड़ को जीवार देखिथिली। मनीषर कथा शुणी बिलुआ बुझीगला जे निश्चित तांको पुओ चोरी हेबा पछरे से बस रो हाथ अछि। तेणु से कहिला, अरे मामा मु एबे सब कथा बुझी पारुची। निश्चित बस पई हम छुआ होचंती। आउ गोटे कथा मु सर ठारू सुनिथिली तार बस रे बसिबा पई बहुत इच्छा थिला। तेणु से निश्चित से बस रे बसिथिबो। तेणु एबे चलो से बस को खोजिबा। बिलुआ एपरी कहिबा परे दुहे बस को खोजिबारे लागिले। बस को खोजी खोजी शेष रे जाई सेमाने बस पाइगले एवं किछि दूर रे थाई देखिले बस उपरे गोटिए भूत सोईथाए। एहा देखि बिलुआ कहिला, अरे मामा देखिलो मु कहिथिले ना किछि गोटे गड़बड़ अछि। ओ 2 दिन पूर्वरु जंगल रे जे मनीषर भयंकर चित्कार आसुतिला से एई भूत पई आसुतिला। मते जहा लागुछि एई भूत बोधे आम पुओ को रखिछि। तेणु आगे भूत को निया लगाई के मारिबा को पड़िबो। तापर जदी आम पुओ को से रखिथिबो ताहले निश्चित आमे पाइबा। बिलुआ एपरी कही से बस रे निया लगाई देला। बस रे निया लागिबा परे भूतटी सेइठारे जଳି पड़ी भस्म होइगला ओ तापरे रमेश ठीक हेबा सह बंधिन रे रहितिबा बाघ छुआ ओ बिलुआ छुआ फेरी आसिले। ओहो ए ठंडा ठंडा पागरे झाड़ा पीरिबाटा बहुत कष्ट। मु शांति रे सोईथिली हेले यतिक बेले मते जोरे झाड़ा लागिला। हौ एबे जेते शीघ्र हेबो एठारु झाड़ा पीरी पळाइबी नहेले जदि भूत बाहरे ना ताहले आजि मोर शेष दिन होई जिवो। एपरी कही सुरेश गोटिए जगार झाड़ा बसिला। ओहो झाड़ा पीरिबा पाई गोटे भल जगह पाईगली। एठारे टिके शीत कम जहाद्वारा मते टिके थर कम उठाउची। से एतिकी कहिछि कि नाही हठात तार नजर पड़िला गोटिए निया गला एपाख सेपाख गड़ुथाए। एहा देखि से डरी गला ओ धीरे धीरे कहिला, अरे एटा किपरिका जिनिस? एटा गोटे निया गला परी गड़ुची। एपरिका जिनिस मु तो मो जीवन रे केबे भी देखि नथिली। एटा आउ डाहाणी आलोक नुह तो? अरे ना ना ए जिनिस किछि अलगा बोधे। अरे एटा आउ जख नुहे तो? हाँ हाँ एटा 100% जख होइतिबो। जाउची एबे याकू धरिबी। अरे गोटिए संदेह रहिला जदि एटा भूत होइथिबो ना ताहले मोर मृत्युटा पूरा फाइनल होई जिवो। तेणु ए विषय मो बापा को टिके पचारिबा पड़िबो। ओ काली ठीक एतिक बेले आसीबी। जदि ए जखटा एथारे थिबो ताहले धरिबी। से एपरी कही सेठारु पळाइला एवं ता परदिन सखाळ हेबा परे से तार बापा को कहिला, अरे बापा मु तुमको गोटिए कथा पचारिबी। तमे मते सबु कथा गोटी गोटी करी खोलिकी बुझाइकी कहिबो।
कारण तमे जदि मते ठीक ठीक उत्तर देब ताहले आमे बहुत धनी हेबार संभावना अछि। अरे ए पुओ तोर कौन होईची तू एपरी कथा कहूचु? तू थरे मते कथा कौन कह, जदि ता विषय मु जानिथिबी ताहले तोते भलरे भलरे बुझाई कहिबी, ओ जदि जानी नथिबी ताहले कहि पारिबी नाही। बापा जख कौन ओ जख देखिबाकू किपरि, कौन सतरे जख अछि? मु एपरी प्रश्न पचारिबार कारण हेउची काली रातिरे मु जंगल रे झाड़ा पिरुथिबा बेले देखिली गोटिए निया गोला गड़ुथिला। कौन सेईटा जख न जख नुह? अरे पुओ कौन कहूचु तू? निया गोला जंगल रे गड़ुथिबार देखिलु, एथिपाई जख विषय पचारुछ कि? हौ एबे सुन जहा पचारुछु। अरे मु जेतेबेले छुआ थिली सेतेबेले मो बापा कहूथिले आम घर पाखरे गोटिए निया पेंडुला गड़ुथिला ओ से निया पेंडुला थिला जख। मो बापा ताकू धरिबाकू गले हेले से धरा देलानी। खाली सेतिक नुह, मु मध्य थरे जंगलरू घर को फेरुथिली, फेरिला बेले देखिली गोटिए जख जंगल रे गड़ुथिला, हेले मु एकला थिबारु से जख पाखकू जिबा पाई डर लागिला। तू काली रातिरे जाहाकू देखिचु से हेउची जख। आउ हाँ जदि तू से जख को धरि पारुना ताहले आमे बहुत धनी होई पारिबा। अरे बापा मु काली रातिरे से जख पाखकू जाइथांती हेले डररे गलिनी, कारण मु भाबिली जदि ताहा भूत होइथिबो ना मो बेଳ खराब होइजिबो। हेले एबे तमठारू सबु कथा सुनिबा परे सबु बुझीगली। आजी रातिरे पूरा प्लानिंग करी जिबी ओ से जख को धरिबी एवं तापरे आमे बहुत धनी होई जिबा बापा। बाप पुओ एपरी कथा हेउथिले, हेले एकथा तांको घर बाहारे सुजित सुनुथिला। आमे तो छोट बळु सुनिचंती पड़ोसी केबे कहार खुशी देखि पारंती नाही एवं किछि कार्य कले गोड़ टाणती। ठीक सेमिति सुजित एकथा सुनी कहिला, अरे कौन हैला जख पुणी आम गाँ जंगल रे? एकथा शुणी मते टिके आश्चर्य लगुची, हेले ए बाप पुओंक कथा शुणी मते लगुची जख कथा निहाती सत होइथिबो। तेणु ए सुरेश से जख पाखरे पहुँचवा पूर्वरु मु आगे जाई से जख को धरी आनिबी ओ तापरे मु धनी हेबी। हौ रुह रे बाप पुओ, मने मने केते गुड़ खाइबा कथा खाई जाओ, मु मध्य देखिबी तमे दुईटा केमिति से जख को आणुछ। एपरी कही से सेठारु पळाइला एवं तापरे सुरेश मने मने पूरा प्लान कला केमिति से जख को धरिबो एवं केमिति धनी हेबो ओ तार घरे खुशीर लहरी खेलिबो। से एपरी भाबुथिबा बेले हठात तार मन को गोटिए आइडिया आसिला ओ तापरे से कहिला, अरे मो मुंडरे गोटिए आइडिया पशिला। ए क्षेत्र रे केवल मते बाघ ओ बिलुआ साहाय्य करि परिबे, कारण मु जदि जख को धरिबा को चेष्टा करे ताहले से जंगल रे भीतर को पळाइबो, जहा द्वारा मु ताकू धरि पारिबी नाही। हेले बाघ ओ बिलुआ हेले जंगल रे जीव, से दुई जन जंगल रे गली संधि रास्ता जानिछंती, तेणु से ही केवल जख को धरि पारिबे। एपरी कही सुरेश बिलुआ बाघ को देखा करिबाकू जंगल को गला एवं तांको पाखरे पहुँचवा परे बिलुआ कहिला, हाय रे मनीष तू एटा को काहे के आसेचु? आउ तो भूली जाउछु बोधे, आमे तोते चाहिले एठारे मारी देबु। अरे आमे जदि तम जगह को जाउनु ताहले तमे मध्य एटा को आसी हमको हैरान करो नहीं। अरे ए बाघ ओ बिलुआ मु एटा को तुमको हैरान करिबा पाई आसिनी, बरं मोर तुम पाखरे गोटिए साहाय्यर आवश्यक अछि। जदि तमे मते साहाय्य करिबो ताहले तमे मते जहा मागिबो मु तुमको सेया देबी। एबे कुह मोर साहाय्य करिबो ना करिबो नाही?
ଆରେ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ? ମଣିଷ ପୁଣି କେବେଠୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେଣି? ଏ କଥା ମତେ ଟିକେ ହଜମ ହେଉନି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଫସାଇ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାମା, ଏ ମଣିଷଟାକୁ ମନା କରିଦିଅ। ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। अरे ए बिलुआ, मु सत कथा कहूची। मु तुमर किछि भी क्षति करिबा पई एठाकू आसीनी किंबा तुमको फसाइबा पई एठाकू आसीनी। आउ एमितिरे मते तुम पाखरे जो साहाଯ୍य दरकार सेटा रातिरे हेबो। जदि साहाଯ୍य करिबो कुओ, नहले मु एठारु पळाइबी। रह बिलु, तू एबे चुप कर। आगे ताको कहिबाको दे से कौन कहूची। जदि हमको ठीक लगिला ताहले आमे तार साहाଯ୍य करिबा, नहले ताको एठारु फेराई देबा। हौ एबे कह, तोर की साहाଯ୍य दरकार? साहाଯ୍य माने आज रातिरे तमे मो साथिरे जंगलरे रहिबो एवं गोटे जख को धरिकी देबो। एबे तमे भाबुथिबो जख कौन? जख हेउची गोटे निया पेंडुला भलिया। बास तमे थरे मते धरिकी दियो ओ तापरे जहा मागिबो मु देबी। हौ ठीक अछि मनीष, आमे तोर साहाଯ୍य करिबो। आ मने रख, जदि तो किछि चालाकी करिबा पई चेष्टा करूना ताहले आम हातरो तते केही भी बंचाई पारिबे नाही। आउ गोटे कथा, तोर काम होई सारिबा परे तू आम दुई जनଙ୍କୁ 20टी छेली खाइबाकू देबो। जदि एक कथारे राजी ताहले आमे तोर साहाଯ୍य करिबो, नहले तू एठारु पळाई पारू। सुरेश बाघ कथारे राजी होईगला एवं राति हेबा परे सुजित मन खुशीरे तांको गाँ जंगल को पलाई आसिला। एवं किछि समय अपेक्षा करिबा परे हठात तार नजर पड़िला गोटिए निया पेंडुला गड़ुथाए। यह देखि से बहुत खुशी होईगला ओ कहिला, अरे वाह, सतरे एटा जखटा। ताहले से बाप पुओ सत कहूतिले। एबे मु ए जखटाକୁ धरिकी नै जिबी एवं तापरे प्रबल धनी होई जिबी। हौ एबे आउ विलंब न करी शीघ्र जाउची एटाକୁ धरिबी, नहले से बाप पुओ दुई जण आसी याकू नै जिबे। सुजित एपरी कही जखକୁ धरिबा पई आगकू बढ़िबारे लागिला। से जेमिति जखକୁ धरिबा पई चेष्टा कला, जख सेते आगकू बढ़िबारे लागिला। कथारे अछि अति लोभ तंटी काटे। ठीक सेमिति सुजित लोभरे पड़ी से जख पछे पछे गला ओ तापरे हठात से रहीगला। कारण से देखिला आगर गोटे भयंकर भूतिया गुंफा थाए एवं से गुंफा कौनसी साधारण गुंफा नुह, बरं से गुंफार मुह गोटे सत भूतर मुह। यह देखि से सेठारु जिबाकू भाबुथिबा बेले हठात भूत ताकू मारिदेला। एवं एपाखरे सुरेश बिलुआ ओ बाघ को धरी जख को देखिथिबा जगारे पहुंची गला एवं सेठी पहुंची जख आसिबार अपेक्षा करिबारे लागिला। से अपेक्षा करी करी किछि समय बीतिबा परे हठात जख आसिला। जख को देखि सुरेश कहिला, अरे ए बाघ ओ बिलु देख, जख आसीगला। एबे आम 3 जनकर काम हेउची से जख को धरिबा। जेते शीघ्र हेबो एटाकू धर, नहले एटा एठारु पळाइबो। सुरेश एतिकी कहिबा परे 3 जण मिसी से जख को धरिबा पई चेष्टा कले एवं ताकू धरिबाकू जाई जाई शेषरे सेमाने 3 जण जाई सेई भूतिया गुंफा पाखरे पहुंची गले। एवं सेठारे पहुंचिबा परे 3 जण देखिले एक भयंकर भूतिया गुंफाटे अछि। यह देखि बाघ भाबिला सुरेश बोधे तांकू फसाई ए भूत गुंफा पाखकू आनिछि। तेणु से बहुत जोरे रागी गला ओ रागरे कहिला, हईरे मूर्ख मनीष, तू शेषरे आमको धोखा देई ए भूत पाखको मरिबा पई नै आसिलु। विश्वास कर, आज जदि मु एठारु बंचिकी जाए ना ताहले तते मो हातरो केही भी बंचाई पारिबे नाही। मामा, मु प्रथमरु कहउतली ए मनीष जाति गुडाक हेउचंती बेईमान। तेणु याकू भरोसा करनी। हेले तमे कोन मो कथा मानिलो? मो कथा मानिलो नाही। आज ए बड़ असुविधारे पड़िलो। एबे भाबो आमे एठारु केमिति बंचिबा? अरे ए बिलुआ ओ बाघ, मु सत कहूची ए भूत पाखकू
ମୁଁ ତୁମକୁ ଫସାଇକି ଆଣିନି, ବରଂ ଏ ଜଖ ନେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ଏପରି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉ ନାହିଁ ଓ କୁହ ଏଠାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଯିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ଭୂତ ଜୋରରେ ହସି ହସି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ତୁମକୁ ଏଠାକୁ କେହି ବି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯିବ ବୋଲି? ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ତମେ ତିନିଟା ଆଜି ମୋ ପେଟର ଭୋଜନ ହେବ। ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ଦୟାକରି ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଯଦି ଖାଇବା କଥା ମୋତେ ଖାଇଦେ, ହେଲେ ଏ ନିରୀହ ଜୀବ 2ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଏ ଜଖ ଲୋଭରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏ ନିରୀହ ଜୀବ 2ଟାକୁ ମୁଁ ଡାକିବାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଖାଇବା କଥା ମୋତେ ଖା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ବୁଝିଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ତାକୁ ଫସାଇ ଏଠାକୁ ଆଣିନି, ବରଂ ଅଜଣାରେ ସବୁ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିପାରି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ମଣିଷ, ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିନୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମରିବା ତାହେଲେ 3 ଜଣ ମରିବା, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛେଳି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ତୋ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲୁ। ଲୋଭ 3 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 3 ଜଣ ମରିବା, ନହେଲେ ଏଠାରୁ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିକି ଯିବା। ଆରେ ତମ 3 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ମ ଭାଷଣ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କାରଣ ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ମର ଏବେ। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଲଗା ତୀର ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇଠାରେ ଜଳିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ, ବିଲୁଆ ଓ ସୁରେଶ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ସୁରେଶ ବାପା ତୀର ମାରିଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଅରେ ବାପା, ତମେ ଏଠି ଓ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଏଠାକୁ ତୀର ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲ ଏବଂ ଏ ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲ? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ମୋ ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ତୁ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି। ମୋ ମନ ଜମା ବି ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ତୀର ଧରି ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଓ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଖଟି ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ବାହାରି କହିଲା, ଆରେ ବାଘ, ବିଲୁଆ ଓ ମଣିଷ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋତେ ଏ ଭୂତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ। ଏ ଭୂତ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜଖ କରି ତା କବଳରେ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁମେ ଏ ଭୂତକୁ ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଜଖଟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେବତା ଏପରି କହି ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।